आमची यूथ विंग आसा ताणी तुमकां सांगले रामराव सर ताणी तुमकां सांगले की गोंयच्या रोजगाराची परिस्थिती कितें जाली म्हाका दिसता दोन स्टेटमेंट रेलेवंट आसा हांगा. एक आमचो चीफ मिनिस्टर आसा ताणी फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की आपल्याक कळना म्हणून की गोंयचे भुरगे जीपीएससी एग्जाम कित्याक आन्सर करना किंवा फाटी कित्याक उरता. मागीर एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट आयलो जेन्ना नॅशनल डेटा आयलो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हायेस्ट इन द कंट्री. We have topped. Finally, Goa has topped somewhere, and that is in the unemployment data on the national average. Now, this data is provided by national agency, central government. And आमचो revenue minister Babush Monserrat, and he is also labor minister for labor. तो म्हणटा की हो डेटा रॉंग म्हणून. सो ही हॅज डिफायड सेंट्रल गव्हर्नमेंट आनी तो म्हणटा की हे सगळें फटींग म्हणून इतलो गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट ना म्हणून. नाव गोंयचें पॉप्युलेशन एज पर लास्ट जी सर्वे आसा ताचे 15 ते 17 लाख आसा. तातूंत भितर फॉर एमटीएस जॉब्स विच इज कन्सिडर्ड एज द लोएस्ट कॅटेगरी ऑफ जॉब्स एंड दॅट टू कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जर 50,000 60,000 भुरगे 945 जॉबांक एप्लाय करता जाल्यार यू कॅन इमॅजीन द अदर एम्प्लॉयमेंट. म्हज्या कोतान गोंयांत आज 2.5-3 लाख भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा किंवा 8-10 हजाराच्या पगाराचेर आसा. एवरेज पगार 10 ते 12 हजाराचो पगार गोंयांत आसा. कोणी ना म्हणचे ह्या विशयाचेर. आज खंयच्या ऑफिसान काम करता जाल्यार आमी पळयलां की 10,000 ते 15,000 भितर पगार आसा. हे करंट जनरेशन वर रायट नाव स्टील डिपेंडंट ऑन देअर फॅमिलीज. आज तांचे आवय बापूय प्रॉबेबली घरा तांदूळ हाडटा आसतले, नुस्तें हाडटा आसतले, भाजी हाडटा आसतले. पण इमॅजीन देअर स्टेट आफ्टर देअर पेरंट्स आर नो मोर. सो जो 10-15 हजाराचो पगार जोडटा तो चडांत चड एक 15 ते 17 हजार करतलो. तातूंत भितर तो फॅमिली कशी घडयतलो, तातूंत भितर तो आपल्या भुरग्याक बरें एज्युकेशन कितें दितलो आनी तातूंत भितर संवसार कितें करतलो हो एक मोठो प्रश्न आसा. जेन्ना सरकार जेन्ना ह्यो गजाली करता आनी आमचो चीफ मिनिस्टर जेन्ना बडायो आनी फुशारक्यो मारता की गोंयांत आपण 10,000 जॉब दिले म्हणून 945 जॉबाक जेन्ना 50,000 अप्लाय लोक करता तेन्नाच कळून येता गोंयची परिस्थिती. नशिबात तेंचे खेळ करतात तुमी, तांच्या फ्युचराशी खेळ करता. आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे तुम्ही मोठे गाजवाजान करून सांगितले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन विल बी employing people now all the departments will go through appointments will go through staff selection commission. गोबायलांची झगडी सगळ्यांक खबर आसा. भारतीय जनता पार्टीन जे गोबायलां आसा तांची झगडी रस्त्यार आयल्या ही तुमकांय खबर आसा. बाकी तांचे मेवणे काका मामा तेय झगडटा एकामेकांचेर टिका तांचे चलत आसता. ह्यो सगळ्यो भारतीय जनता पार्टीच्यो मोठ्या घराचे पोकळ भाशे म्हणटा पळय ती आज भारतीय जनता पार्टीची जी परिस्थिती आसा आनी सरकाराची जी परिस्थिती आसा ती रस्त्यार आयल्या आनी ती चवाट्यार आयल्या. ते चवाट्या वयली झगडी सुटावी करपा लागीं काका आनी मामांनी हाडे तांकां वयर आपयले. काका आनी मामान दिल्ली आपयले आनी काका आनी मामान तांकां सांगले की ह्यो अश्यो झगड्यो करपाक जायना, तुमकां जाय ते आमी दिता, हे तुका चॉकलेट, हे तुका खिळखिळो सगळ्यांक दिलो आनी आमच्या हातान दिलो खिळखिळो न्ही म्हणून. ही परिस्थिती गोंयची जाल्या. हो खिळखिळो दिवन आमकां दिलो, तांकां लाडू मोदक बिदक कितें ते थंय ताणें खावयले आनी सांगलें की आतां डिपार्टमेंट वायज करा म्हणून परत तुमचें रिक्रुटमेंट. पीडब्ल्यूडी स्कॅम आणि वेगवेगळी जी जॉब स्कॅम गोंयांत जाल्ली भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्या कार्यकाळात ती अजून हायकोर्टात आसा. ताजेर अजून चॅलेंजीस आसा आनी मॅटर पेंडींग आसतना एक मोठे काम करतलो म्हणून चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आपूण अपॉयंट करतलो आनी डिपार्टमेंटल अपॉयंटमेंट्स विल बी थ्रू रुटेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आज हे काका मामा थंय गेले, काका मामा कडेन गेले आनी गोबायला गोंयांत येवन सांगता की ना आतां हे रिक्रुटमेंट अशे तरेन जातले. म्हणजे जो खेळ चल्ला गोंयच्या अनएम्प्लॉयड युथा कडेन तो म्हाका दिसता एक गोंयच्या फ्युचरा कडेन खेळ आज भारतीय जनता पार्टीन चलयला. जीएसआरडीसी बाब रुडॉल्फ म्हणटा पळय ही विकत घेतिल्लो आमदार तो भारतीय जनता पार्टीन ताका विकत घेतलो आनी ताका खंय तरी एक जागो करचो म्हणून ते जीएसआरडीसीचेर वाडून उडयलो. ताका जीएसआरडीचेर सोयर सुद्दां ना, तो थंय वचना, तो मेळना. आनी आमी जेन्ना त्या दिसा गेले यूथ विंग गेल्ली थंय, पूण जी परिस्थिती हांवें त्या दिसा पळयली तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें वचपाक जाय. हो विशय फक्त यूथ विंगा पुरतोच तितलोच निगडीत ना, पण आमकां सगळ्यांक तो लागता. आनी जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की जीएसआरडीसीचो चेअरमॅन बाब रुडॉल्फ ते तोंडूच दाखयना, म्हणजे थंय कांय मेळना. ही परिस्थिती आसा. जशें बाब आमचे रामराव सरान तुमकां सांगलें की GST is collected, commission is collected. So GSRDC is run on the basis of salaries which are supposed to go to those
पीपल हू आर फ्रॉम जीएसआरटीसी एम्प्लॉयमेंट करता एमटीएस स्टाफ तांकां म्हणजे तांच्या सॅलरीच्या पार्टाचेर जीएसआरटीसी चलता, चेअरमॅन आपले ऑफिस रेनोवेट करता, स्टाफ थंयचो पैसे घेता, पगार घेता, काम काय करना.